Ang kandidatahan Borongan City nga Fiona Mareshka Mortingan ang representante han Salcido nga Jan Cesar Calikoy ang ginkoronahan kumo Ginoo ang binibining silangan Samar Turismo 2025 nga ginbuhat hadtong Sabado ha Provincial Capital Ground Borongan City Nobyembre 8 tuig 2025. Samtang ginkoronahan kumo binibining silangan Samar Turismo 2025 first runner-up Vinisa Tricia Isabel Nogit han Artiche. Second runner-up naman hi Alicia Kia Biher han Balangkayan. Ginkoronahan nga Ginoo silangan Samar Turismo 2025 first runner-up hi Hans Titus Maturan han Giwan, ngin second runner-up naman hi Errol Rosino han Dolores. Inabot hindi 17 nga kandidata tika nga magkalain-lain nga probinsya han Eastern Samar ang nagpartisipar han kompetisyon. 11 han binibining silangan Samar ngan unom nga kandidato paran Ginoong silangan Samar ang nagpakita han ira karisma ngan talento ha entablado. Ini nga kompetisyon ng pagpakitin suporta ha mga pageant enthusiast yan ang pagsalin-orog han ika-60 nga founding anniversary han probinsya han Eastern Samar. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.